یا ایها الرسول اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنك الذین خپدن کی تال رہاگ کسان یسارعون فی الکفر چہغی ہغا کوشش کوي په کفر کې منډي وخی کفر طرف تا من الذین دوی د هاغ خلق ندی قالو چوائی آمنا من ایمان راوڑے بافواہہم پخلوخ قلو باندے ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ندے راوڑے زرون ددوی ومن الذین دوی د هاغ خلق ندی ہادو چچا یہودیت اختیار کرے سماعون للکذب دوی غوگ نسی دروغتا یعنی پا غور سر اوری دروغ لرا سماعون لقوم آخرین او دوی پا غور سر اوری دا قوم نور دا پارا لم یأتوب چہغی ندی راغلی تاتا یحرفون الکلمہ دوی بدلوی کلمات لرا احکامات دا اللہ لرا من بعد مواضعه دخل زیننا یقولون اوئی ان اوتیتم هذا کجرت درک للیشو تاسو دا حکم دا حل فخذوه نبیت قبول کرائی وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ او کچرت در نکللیشو تاسو دا حکم فاحذروا نبیا منع شئی احتیاط کو کئی بے قبول نکئی وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ چا مبارکی چی اغاڑی اللہ تعالی چی دے گمراہ کی یا دے اگرزوی پا فتنہ کی فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بست ہرگز مالک نئی اختیار من نئی دد پا حق کی مقابلہ دا اللہ تعالیٰ کی دا حسیو سیز اولئک الذین داہن کسان دی لم یرد اللہ چی نغواڑی اللہ تعالی ان یطہر قلوبهم چی پاک کی زنون ددوی لهم فی الدنیا خزی ویبد دوی دپارب دنیا کے رسوائی ولهم فی الآخرت عذاب عظیم او ویبد دوی دپارب آخرت کے عذاب لوئی